Zane, close your eyes. Okay, close your eyes. Ako blow na siya. Okay, right? 1, 2, 3, blow! Alright, Zane is officially 2 years old. Alright, family picture, Anne, please. 2, 3, shout! Voice over flowers. Ready naman ni Sophia. Okay, ready, shout. 1, 2, 3, go! We young at heart. So, from minimum to maximum, halin sa gamay, pakadto sa lango. Arrange yourself according sa inyong edad. Go! Right, so very good. Okay. Okay na. Okay. From minimum to maximum biyakon, halin sa gamay, pakadto sa dako. Arrange yourself according sa kadakon sa iyong tail. Go! Okay, pilang size ang tail, ma'am? Ako naman, pakadto sa gamay. Arrange yourself. Kung pila nakabilog ang inyong mga X, go! From maximum to minimum. Wala. Tatlo. Apat, over. Apat. So, 2 points. 1 point. Okay. That's from maximum to minimum. Halin sa dako, pakadto sa gamay. Arrange yourself according to your beauty. Go! Dapat ang baka-baka, baka-baka, baka-baka! Mataon na ba ito si sir? Okay. Mga ilan ko audience in fact? Okay, mga ilan ko audience in fact? For example, maghambal ako, guwapo, magpalakpak. Ang pinakadamo palakpak arap sa tubang. Okay. Guwapo! Okay. Guwapo! Okay, next. Guwapa! Next, pinaka-guwapa. Okay, last, pinaka guwapa! Very good. Okay, yung price test ka na doon, ha? Pagkabirin na natin na yung mga place. Go! Very good! Okay. This time, paano naman magkanta ang pigs ang happy birthday? Okay, ready? 1, 2, 3, go! Very good! Ready ka na, sir? Toko ni siya! Sige na. Matagal-ta ka na yung 5 seconds. Ready na, sir? Oh, ready na. Oh, ready? Nagduduwa ka pa, sir.
Okay, kadas to ko. O, ready? 1, 2, 3, go. Very good! Okay, ay naman si reaction kinasiya. Ay naman may oh, paano magkanta ang monkey sa happy birthday? With action, with action. Ay, pwede ka na din ka patungan. Okay, ready? 1. Ah, sige. With action na. Ready? 1, 2, 3, go! Very good! Jollibee, take your time, have ang ating proud namin.